Hello? JM? Ay, huwag ka pumunta dyan. Wow, ano yan? Bus? I-move mo lang doon, Jay. Ganun mo. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Papa-upload mo sa Facebook. O, Jim, nilak mo. O, yan, padaanin mo. Di ba pa ganun talaga? Para kunyari yung passengers papasok sa kanya. Very naughty. Tignan, may ano. Sino nag-assemble niyan, Jay? Okay, siyempre, dahil mama. Galing mo talaga. Thank you, Kuya JR. Saka kay mama nini. JM. Ganda. 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 Ano to? Dali. Dito sa video eh. Uy, may bus ah. Paikot-ikot ah. Bus ah. Bus. Napakabilis mo bus ah. Ay, no. O, Jeyo. Tama. Very nice. Bye-bye. JM, bye. JM, bye. JM. JM. Hindi. Bye-bye. Kuya, bye-bye. Bye-bye.